विद्या षोडशिकारूपा श्रीग्रन्थार्थशरीरिणी प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी मूलप्रकृतिरव्यक्ता व्यक्ता व्यक्तस्वरूपिणी व्यापिनी विविधाकारा विद्या विद्यस्वरूपिणी महाकामेश निविदा गुणावादतोऽग्नि भक्तहार्दतमो भेदभानुसन्ततिः शिवत्वासनातत्त्वमयी पञ्चकोशान्तरस्थिता निःसीमयी मानित्ययौवनामदशालिनी मलपूर्णितरक्ताक्षी मलपाटलगण्डभूः चन्द्रद्रवदुग्धाङ्गी चाम्पेय कृष्णोत्प्रिया कुशला कोमलाधारा कुरुकुल्लाकुलेश्वरी कुलकुण्डालया कौलमानिलभानुमद्भानुसन्ततिः शिवदूती शिवाराध्या शिवमूर्तिः शिवङ्करी शिवप्रिया शिवपरा शिष्टेष्टा शिष्टपूजिता अप्रमेया स्वपराशा मनोवाचा मगोचरा चिच्छक्तिश्चेतनारूपा जडशक्तिर्जडात्मिका गायत्री व्यापृतिः सन्ध्या द्विजवृन्दनिषेविता तत्त्वासना तत्त्वमयी पञ्चकोशान्तरस्थिता निःसीममयी मारीच्ययौवनामदशालिनी मदपूर्णितरक्ताक्षी मदपाटलगण्डभूः चन्दनद्रवदिग्धाङ्गी चाम्पेय कुसुमप्रिया कुशला कोमलाकारा कुरुकुल्लाकुलेश्वरी कुलकुण्डालया कौलमार्गतत्पदसेविता कुमारगणनाथाम्बा पुष्टिर्मतिर्धृतिः शान्तिः स्वस्तिमती कान्तिर्नन्दिनी विघ्ननाशिनी तेजोवती त्रिनयना लोलाक्षी कामरूपिणी मालिनी हंसिनी माता मलयाचलवासिनी सुमुखी नलिनी शुभ्रू शोभना सुरनायिका कालकण्ठी कान्तिमती शोभिनी सूक्ष्मरूपिणी वज्रेश्वरी वामदेवी वयोवस्था विवर्जिता सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी विशुद्धिचक्रविलया रक्तवर्णा त्रिलोचना खट्वाङ्गादिप्रहरणा वदनैकसमन्विता पायसान्नप्रिया त्वस्था पशुलोकभयङ्करी अमृतादिमहाशक्ति समृता डाकिनीश्वरी अनाहताब्जनिलया श्यामा भावदनद्वया दंष्टोज्ज्वला क्षमालाधिधरा उदिरसंस्थिता कालराज्ञातिशक्योगभुता सिद्धौदनप्रिया महावीरेन्द्रवरदा रागिण्यम्बा स्वरूपिणी मणिपूराब्जनिलया मदनत्रयसंयुता वज्राधिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता रक्तवर्णा मांसनिष्ठा पुरान्नप्रीतमानसा समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्त्रमनोहरा शूलाग्रायुधसम्पन्ना पीतवर्णातिगर्भिता मेधोनिष्ठा मधुप्रीता वन्दिन्यादिसमन्विता दध्यन्नासक्तहृदया रागिनी रूपधारिणी मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवक्त्रास्ति संस्थिता अंकुशादिप्रहरणा वरदादिनिषेविता मुद्गौचना सक्तचित्ता साकिन्यम्बा स्वरूपिणी आज्ञाचक्राब्जनिलया शुक्लवर्णा षडानना मज्जा संस्था हंसवती मुख्यशक्तिसमन्विता हरिद्राण्यैकरसिका आकिनी रूपधारिणी सहस्रदल पद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधरा शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी सर्वौदनप्रीतचित्ता याकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा स्वधामतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा पुण्यकीर्तिर्पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुलोमचाचिता बन्धमोचनी बन्धुरालका विमर्शरूपिणी
गर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागदीश्वरी ध्यानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता लीला क्लुप्तप्रमाणमण्डला अदृश्यादृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा योगधरा इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी अष्टमूर्ति अजायत्री लोकयात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैताद्वैतवर्जिता अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा वरिप्रिया भाषारूपा बृहत्सेना भावा भावविवर्जिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभावती राजराजेश्वरी राजदायिनी राज्यवल्लभा राजकृपा राजपीठ निवेशित निजाश्रिता राजलक्ष्मी कोशनाथा चतुरङ्गवरेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी सर्वाकलात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी देशकाला परिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी सर्वोपाधिनिर्मुक्ता सदा शिवपतिव्रता सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी सरोत्तीर्णा पदाराध्या माया मधुमतीमही गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलाङ्गी गुरुप्रिया स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी चित्कलानन्दकरिता प्रेमरूपा प्रियङ्करी नामपारायण प्रीता नन्दिविद्यानटेश्वरी विद्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी लास्यप्रिया लयकरी लज्जारम्भा निवन्दिता भवदा वसुधा वृष्टिपापारण्यदवानला दौर्भाग्यतूलवातूला जराभान्तरविप्रभा भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तचित्तकेटिघनाघना रोगपर्वतदम्भोळि मृत्युदारुढारिका महेश्वरी महाकाली महाव्यासा महाशना अपर्णा चण्डिका चण्डमुण्डा सुरनिषूदिनी क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका सर्गा पवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिधाकृतिः ओजोपति द्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता दुराराध्या दुरादर्शा पाटली कुसुमप्रिया महती मेरुनिलया मन्दार कुसुमप्रिया वीराराध्या विराट्रूपा विरजा विश्वतोमुखी प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी मात्राण्डभैरवाराध्या मन्त्रिणी न्यस्तराज्यदू त्रिपुरेशी जयसेना निस्त्रैगुण्या परापरा सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्य परायणा कपर्दिनी कलामाला कामदुक्कामरूपिणी कलानिधि काव्यकला रसज्ञा रसशे
आतंका लीला विग्रहधारिणी अजाक्षय विनिर्मुक्ता मुक्ता क्षिप्रप्रसादिनी अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा त्रयी त्रिवर्ग निलया त्रिस्ता त्रिपुरमालिनी निरामया निरालंबा स्वात्मा रामा सुरास्तुतिः संसार पंकनिर्मग्न समुद्धरण पंडिता यज्ञप्रिया यज्ञकर्त्री यजमान स्वरूपिणी धर्माधारा धनाध्यक्षा धनधान्य विवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी विश्वभ्रासा विरुमाहा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनि निलया कूटस्था कुलरूपिणी वीरगोष्ठी प्रिया वीरा नैष्कर्म्यानादरूपिणी विज्ञानकरणा कल्या विदग्धा हैंडवासना तत्त्वादिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्धस्वरूपिणी सामगान प्रिया सौम्या सदा शिवकुटुम्बिनी सव्या असव्य मार्गस्था सर्वापद्वि निवारिणी स्वस्था स्वभाव मधुरा धीरा धीर समर्चिता चैतन्याद्य समाराध्या चैतन्य कुसुम प्रिया सदोदिता सदा तुष्टा करुणा नित्य पाटला दक्षिणा दक्षिणाराध्या करस्मेर मुखाम्बुजा कौडिनी केवलानन्या कैवल्यपददायिनी स्तोत्र प्रिया स्तुतिमती श्रुति संस्तुत वैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मंगलाकृति विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिनी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पंचयज्ञ प्रिया पंचप्रेत पंचादिशायिनी पंचमी पंचभूतेशी पंचसंख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी धराधर सुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता क्षमात्मिका बन्धुत्व कुसुम प्रज्ञा बाला लीला विनोदिनी सुमंगली सुभकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी सुवासिन्यर्चन प्रीता शोभना शुद्ध मानसा बिंदु तर्पण संतुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका दशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्रीशंकरी ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेय स्वरूपिणी योनिमुद्रा त्रिकण्डेशी त्रिगुणाम्बा त्रिकोणगा अनघाद्भुत चारित्रा वाञ्छितार्थप्रदायिनी अभ्यासातिशय ज्ञाता षडत्वातीतरूपिणी अज्ञाजकरुणामूर्ति अज्ञानध्वान्तदीपिका आबालगोपविदिता सर्वानुल्लङ्घ्य शासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी श्रीशिवा शिवशक्त्यैक्यरूपिणी ललिताम्बिका एवं श्रीललिता देव्या नाम्ना सहस्रकं जगुः इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे श्रीहयग्रीवागस्त्य संवादे श्रीललितारहस्य नाम सहस्रस्तोत्रकथनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। सर्वं श्रीललिताम्बिका चरणारविन्दार्पणमस्तु। ఒక ఫ్యూ సెకండ్స్ మౌనంగా ఉండండి. गंगा भवानी गायत्री काली लक्ष्मी सरस्वती राजराजेश्वरी बाला श्यामला ललिताम्बिका गंगा भवानी गायत्री काली लक्ष्मी सरस्वती राजराजेश्वरी बाला श्यामला ललिताम्बिका गंगा भवानी गायत्री काली
శివుడిది బ్రహ్మమురారి తర్వాత చదువుతాము. అక్కడ ఉన్నవాడు కొంచెం చేయండమ్మా. ఖడ్గమాల స్తోత్రం దగ్గర ఉన్నవాడు చూసి చదవచ్చును. మన పుస్తకంలో వెనకాల వైపు ఉంటుంది. హ్రీంకారాసన గర్భితాం నరసింహాం సౌక్లీం గణాం బిభ్రతీం సౌవర్ణాం వరధారిణీం వరసుధాతాం త్రినేత్రోజ్వలాం వందే పుస్తక పాశమంకుశధరాం స్రగ్భూషితాముజ్వలాం త్వాం గౌరీం త్రిపురాం పరాత్పరకళాం శ్రీచక్ర సంచారిణీం అస్య శ్రీ శుద్ధ శక్తిమాలా మహామంత్రస్య ఉపస్థేంద్రియాధిష్టాయి వరుణాదిత్య ఋషయః దైవీ గాయత్రీ ఛందః సాత్విక కకార భట్టారక పీఠస్థిత కామేశ్వరాంగ నిలయ మహాకామేశ్వరీ శ్రీలలితా భట్టారికా దీప్రకర సుందరి ఐం బీజం క్లీం శక్తిః సౌః కీలకం మమ ఖడ్గ సిద్ధ్యర్థే సర్వాభీష్ట సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః మూలమంత్రేణ షడ్విన్యాసం కుర్యాత్. ఐం అంగుష్టాభ్యాం నమః క్లీం తర్జనేభ్యాం నమః సౌః మధ్యమాభ్యాం నమః సౌః అనామికాభ్యాం నమః క్లీం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ఐం కరతలకరపృష్టాభ్యాం నమః ఐం హృదయాయ నమః క్లీం శిరసే స్వాహా సౌః శిఖాయైవ షట్ సౌః కవచాయ హుం క్లీం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ఐం అస్త్రాయ ఫట్ భూః భువః సువః ఓం ఇతి దిగ్బంధః ఆరక్తాభాం త్రినేత్రాం అరుణిమవసనాం రత్నతాటంకరమ్యాం హస్తాంబోజైః సపాశాంకుశమదనధనుస్సాయ కైర్విస్ఫురంతీం ఆపీనోత్తుంగవక్షోరుహ కలశలుటక్తారహారోజ్వలాంగీం ధ్యాయేదంబోరుహస్తాం అరుణిమవసనాం ఈశ్వరీం ఈశ్వరాణాం లమిత్యాదికం చ పూజాం కుర్యాత్ యథాశక్తి మూలమంత్రేణ జపేత్. ఓం నమః త్రిపురసుందరి హృదయదేవి శిరోదేవి శిఖాదేవి కవచదేవి నేత్రదేవి అస్త్రదేవి కామేశ్వరి భగవాలిని నిత్యవిఘ్నే వేలుందే పరినివాసిని మహాపరేశ్వరి శివదూతి త్వరితే కులసుందరి నిత్యే నీలపతాకే విజయే సర్వమంగళే జ్వాలామాలిని చిత్రే మహానిత్యే పరమేశ్వర పరమేశ్వరి మిత్రేశమయీ ఉత్తీశమయీ షష్ఠీశమయీ చర్యానాథమయీ లోపాముద్రమయీ అగస్త్యమయీ కాలతాపనమయీ ధర్మాచార్యమయీ ముక్తకేశీశ్వరమయీ దీపకళానాథమయీ విష్ణుదేవమయీ ప్రభాకరదేవమయీ తేజోదేవమయీ మనోజదేవమయీ కళ్యాణదేవమయీ వాసుదేవమయీ రత్నదేవమయీ శ్రీరామానందమయీ అణిమా సిద్ధే లలిమా సిద్ధే మహిమా సిద్ధే ఈశిత్వ సిద్ధే వశిత్వ సిద్ధే ప్రాకామ్య సిద్ధే భుక్తి సిద్ధే ఇచ్చా సిద్ధే ప్రాప్తి సిద్ధే సర్వకామ సిద్ధే బ్రాహ్మీ మహేశ్వరి కౌమారి వైష్ణవి బాలాని మాహేంద్రి చాముండే మహాలక్ష్మి సర్వసంక్షోభిని సర్వవిద్రావిణి సర్వాకర్షిణి సర్వశంకరి సర్వోన్మాదిని సర్వమహాపుషే
सर्वकेचरी सर्वबीजे सर्वयोने सर्वविखण्डे त्रैलोक्यमोहनचक्रस्वामिनि प्रकटयोगिनि कामाकर्षिणि बुद्ध्याकर्षिणि अहंकाराकर्षिणि शब्दाकर्षिणि स्पर्शाकर्षिणि रूपाकर्षिणि रसाकर्षिणि गन्धाकर्षिणि चित्ताकर्षिणि धैर्याकर्षिणि स्मृत्याकर्षिणि नामाकर्षिणि बीजाकर्षिणि आत्माकर्षिणि अमृताकर्षिणि शरीराकर्षिणि सर्वाशा चतुर्पूरक चक्रस्वामिनि गुप्तयोगिनि अनङ्गकुसुमे अनङ्गमेखले अनङ्गवदने अनङ्गवदनापुरे अनङ्गरेखे अनङ्गवेगिनि अनङ्गाकुशे अनङ्गमालिनि सर्वसंक्षोभन चक्रस्वामिनि गुप्तधरयोगिनि सर्वसंक्षोभिनि सर्वविद्राविणि सर्वाकर्षिणि सर्वाह्लादिनि सर्वसम्मोहिनि सर्वस्तम्भिनि सर्वलुम्बिनि सर्ववशङ्करि सर्वरञ्जनि सर्वोन्मादिनि सर्वार्थसाधिके सर्वसम्पत्तिपूर्णि सर्वमन्त्रमयि सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करि सर्वसौभाग्यदायक चक्रस्वामिनि साम्प्रदाययोगिनि सर्वसिद्धिप्रदे सर्वसम्पत्प्रदे सर्वप्रियङ्करि सर्वमङ्गलकारिणि सर्वकामप्रदे सर्वदुःखविमोचनि सर्वमृत्युप्रशमनि सर्वविघ्ननिवारिणि सर्वाङ्गसुन्दरि सर्वसौभाग्यदायिनि सर्वार्थसाधक चक्रस्वामिनि कुलोत्तीर्णयोगिनि सर्वज्ञे सर्वशक्ते सर्वैश्वर्यप्रदायिनि सर्वज्ञानमयि सर्वव्याधिनाशिनि सर्वाधारस्वरूपे सर्वपाहरे सर्वानन्दमयि सर्वरक्षास्वरूपिणि सर्वेप्सितफलप्रदे सर्वरक्षाकर चक्रस्वामिनि विगर्भयोगिनि वशिनि कामेश्वरि मोदिनि विमले अरुणे जयिनि सर्वेश्वरि कौलिनि सर्वलोकहर चक्रस्वामिनि रहस्ययोगिनि पाणिनि चापिनि पाशिनि अंकुशिनि महाकामेश्वरि महावज्रेश्वरि महाभगमालिनि सर्वसिद्धिप्रद चक्रस्वामिनि अतिरहस्ययोगिनि श्री श्री महाभट्टारिके सर्वानन्दमय चक्रस्वामिनि परापर रहस्ययोगिनि त्रिपुरे त्रिपुरेशि त्रिपुरसुन्दरि त्रिपुरवासिनि त्रिपुरवाहनि त्रिपुरमालिनि त्रिपुरहस्ते त्रिपुराम्बा महात्रिपुरसुन्दरि महामहेश्वरि महामहाराज्ञि महामहाशक्ते महामहामूर्ते महामहाज्ञप्ते महामहानन्दे महामहास्कन्दे महामहाशये महामहाश्रीचक्रनगर साम्राज्ञी नमस्ते 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 नमः श्रीमात्रे नमः श्रीमात्रे नमः श्रीमात्रे नमः। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहनकरुणाकरलिङ्गं रावण
कुञ्चलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदाचितलिङ्गं परमपदं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यत् पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। ఎంతో అద్భుతంగా జరిగిందమ్మా. చాలా చాలా అంటే చాలా ఏళ్ల తర్వాత ఆ యొక్క ఏంటంటారు దాన్ని, ఆ వైబ్రేషన్స్ అందరూ ఒకే రిధంలో ఒకే పీస్ఫుల్గా, నిజంగానే అమ్మవారు తన మణిద్వీపం తీసుకెళ్ళిపోయింది అన్న ఫీలింగ్ కనిపించిందమ్మా. అంత భావన వచ్చింది, అంత చాలా బాగా జరిగింది. ఎందుకంటే ఒకటి కౌంటింగ్ లేదు కాబట్టి, హడావిడి లేదు కాబట్టి మనం చాలా పీస్గా చదివాము, చక్కగా చదివాము. అందు గురించని ఆ వైబ్రేషన్స్ నిజంగానే అమ్మవారు తన మణిద్వీపంలో తీసుకెళ్ళిపోయింది. నాకైతే మధ్య మధ్యలో మీకు అనిపిస్తుంది, నాకు నేను ఆ సిచ్యువేషన్లో అసలు ఎక్కడ ఉంటానో ఏం చదువుతున్నానో తెలియదు అనమాట. పూర్తి అమ్మవారితో కనెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాను. పూర్తి కనెక్ట్ అయినప్పుడు నాకు ఇంకా ఏమీ కనిపించదు, ఓన్లీ అమ్మవారు అంతే, ఇంకేమీ కనిపించదు. సో అలాంటి పరిస్థితి ఇవాళ చాలా చాలా సార్ల తర్వాత, చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ నాకు ఆ ఫీలింగ్, ఆ భావన, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవాళ నేను చేయగలిగాను. చాలా బాగుందమ్మా. సో లలితా శాస్త్రంలోనమ్మా మనకి ఇక్కడ చూడండి ఎదురుకుండానే శివ పరివారం ఉంది. అచ్చా హిందీ, అచ్చా ఇక్కడ తెలుగు వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? చేతులు అంటే తెలుగు వాళ్ళు, హిందీ వాళ్ళు మిగిలిన వాళ్ళందరూ హ్యాండ్ రైజ్. హిందీ ఓన్లీ హిందీ వాళ్ళు, अरे ఓన్లీ తక్కువ మంది ఉన్నారు. आप लोग समझ सकते हैं थोड़ा बहुत तेलुगु? बिल्कुल नहीं. తెలుగు వాళ్ళు అడుగు హిందీ వస్తుంది. అచ్చా తెలుగు వాళ్ళు అందరికీ హిందీ వచ్చినా, ఎవరికి హిందీ రాదు? తెలుగు వాళ్ళు, హిందీ రాని వాళ్ళు అందరికీ వచ్చింది. అయితే సరే హిందీలోనే చెప్పుకుందాం. మనకి ఇక్కడ शिव परिवार, ये सामने शिव परिवार है. कौन कौन है शिव परिवार में? ललिता शास्त्र में सदा शिव कुटुंबिनी सव्यापसव्य मार्गस्थ सर्वापद्वि निवारिणी. సదా శివ కుటుంబిని. మన ఎదురుకుండా చూడండి ఉమామహేశ్వర్లు, కార్తికేయ, అలాగే గణేష్. ఏ इनको बोलते हैं शिव कुटुंबमु. ये शिव कुटुंब सिर्फ शिव कुटुंब नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा. हमें बहुत बड़ा मैसेज यह शिव कुटुंब से मिल रहा है. हमारे घर में भी हमें कैसे रहना चाहिए, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ हम सबको कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या सीख देते हैं शिव कुटुंब, ये हमें समझना चाहिए. शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिक, 4. और उनका वाहन सोचिए कौन कौन है. शिव का गले में क्या पहनते हैं? सर्प. और माता जी का वाहन क्या होता है? शिव. और गणेश का शुभा. और कार्तिकेय का मोर, नेमली. कहीं भी किसी भी एक वो जो जंतु, जीव जंतु हैं, बिल्कुल भी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, बिल्कुल अलग हैं. शाम कभी शांत नहीं बैठ सकता, शेर कभी शांत नहीं बैठ सकता, और चूहा देखो तो इतना सा छोटा सा, और मोर वो अपना आप में बहुत बड़ा
पवित्र हैं। ये चारों वाहन के साथ शिव कुटुंब इतना सुंदर, इतना प्यार से रहते, इतना अच्छे से रहते हैं। बिल्कुल कोई मन में कोई मनमुटाव नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। डिफरेंट क्वालिटीज वाले जो एनिमल्स हैं, उनका जो जंतु है पूरा डिफरेंट क्वालिटीज है। सबके पास अलग अलग क्वालिटी है। बिल्कुल मेल नहीं करता, कोई किसी से मेल नहीं करता है। ऐसा शिव कुटुंब हमें बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि घर में भी अगर परिवार है, घर में परिवार में 4 अलग अलग लोग रहते हैं, चारों की अलग अलग भावनाएं हो सकती, चारों की अलग अलग क्वालिटीज हो सकते हैं, सोचने का विचार अलग अलग हो सकता है। जब सबके अलग अलग विचार हैं तो भी हमें शिव कुटुंब जैसा रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा मैसेज हमें शिव और पार्वती, गणेश और कार्तिकेय हमें दे रहे हैं। हम अपनी फैमिली में बड़ों के साथ, बच्चों के साथ, कोई भी कैसा भी हो, उनके साथ हमें कैसे रहना है, ये सीख हमें शिव कुटुंब से मिलता है। हर एक अगर इस चीज को समझ जाए, जब भी आपको घर में छोटा छोटा कुछ भी क्लेश होता है, कुछ भी लड़ाइयां होती है किसी के बीच में, शिव कुटुंब को याद करिए। इतनी डिफरेंट उनकी आदतों के साथ भी वो कितना प्यार से एक साथ रहते हैं, तो वैसा हम क्यों नहीं रह सकते? ये क्वेश्चन हम अपने आप से पूछना चाहिए, तब आपको जवाब मिलेगा, जरूर रह सकते हैं। और अब पूरा देवताओं में किसी का भी अगर फैमिली का नाम लिया जाता है तो शिव कुटुंब का लिया जाता है। बाकी आप किसी की भी फैमिली का नाम कहाँ ले सकते हैं? नहीं लेते। शिव, गणेश, कार्तिकेय, पार्वती हमेशा इनका नाम लेते हैं, इसीलिए उनका कुटुंब भी और उनका नाम जहां भी पूजा होता है, ये चारों का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये सीख गणेश जी जो प्रथम गणाधिपति हैं, इसीलिए हम प्रथम पूजा उनको दिया जाता है। कार्तिकेय भगवान सेनाधिपति हैं, बहुत बड़ा बलवान है, वहां हमें शक्ति मिलता है। सुब्रमण्येश्वर और पार्वती एक शक्ति स्वरूपिणी है, महाशक्ति स्वरूपिणी जगदम्बा, पूरा सृष्टि को चलाने वाली। चराचर जगन्नाथा चक्र राजनिकेतना। चरा अचरा, चरा मीन्स हम सब, चलने वाले, हम सब चर। अचर मीन्स ना चलने वाले, बिल्कुल जहां पर रखे उसको वही रहता है, उसमें कोई मूवमेंट्स नहीं है, कोई चलन नहीं है। जैसा कि ये टेबल है, वाटर बॉटल है, ये सब अचर है। चर का काम अचर नहीं कर सकता, अचर का काम चर नहीं कर सकता। अगर हम एक जगह बिल्कुल बगैर हिले बैठ जाएंगे या सो जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? मतलब जीवित नहीं है, वो स्थिति हो जाएगी। अगर ये टेबल अपने आप से चलने लगेगी, हिलने लगेगी, ये हो सकता है क्योंकि वो अचर है। अगर वो हिलने लगेगी, वो चलने लगेगी तो हम सब यहाँ से भाग जाएंगे, हम सब यहाँ कोई नहीं रहेगा। कुछ तो है वहां, भूत प्रेत आ गया है और वो उसको लेके जा रहा है, तो हम सब पूरा हॉल खाली मिलेगा। ये है चराचर, जिसको जो काम भगवान ने दिया है वो काम उसको करना है, जिसका काम जो नहीं है वो काम उसको नहीं करना है। ये चराचर जगन्नाथा, वो कौन है? माता। उसके बाद अव्याज करुणामूर्ति अज्ञानंद्वांत दीपिका, बहुत बड़ा सार है इस मंत्र में। वो कौन है? अव्याज करुणामूर्ति, अनकंडीशनल। अव्याज मीन्स अनकंडीशनल। उनके पास इतना करुणा, इतना करुणा, इतना प्यार है, बिल्कुल कोई कंडीशन नहीं है। हम सबके बीच में कंडीशंस हो सकते हैं। अगर जैसा बच्चों की बहुत बड़ी आदत होती है, अगर हम उनको कुछ बोलेंगे हम ये देंगे तो ये काम कर दो, वो करते हैं, कंडीशन। बच्चे भी हमसे कुछ करवाना है तो कुछ ना कुछ कंडीशन रखते हैं, तब जाके उनका काम होता है। ये हमारे बीच है कंडीशंस,
लेकिन उनके पास कोई कंडीशन नहीं है। इतना प्यार, पूरा जगत को चला रही है, पूरा सृष्टि को चला रही है विदाउट एनी कंडीशंस। वो है అవ్యాజ కరుణామూర్తి. ఎంత కరుణ అంటే అమ్మవారిలో ఇంక చెప్పలేనంత ప్రేమ, అంత కరుణామూర్తి. ఎప్పుడైతే అలా ఉంటామో మనము కూడా అంత ప్రేమ అన్కండిషనల్ గా ఉంటామో దాని తర్వాత ఏమవుతుంది చూడండి. అజ్ఞానద్వాంత దీపిక, అజ్ఞాన द्वांत दीपिका. हमारे अंदर अज्ञान रूप की अंधेरा छाया हुआ है. अंधेरा जो है अज्ञान रूप में है, वो पूरा अंधेरा है. जब अंधेरा में एक छोटा सा दिया जला दे तो अंधेरा क्या होता है? पूरा रोशनी से पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है. प्रकाश. अंधकार में छोटा सा दिया अगर जलाते हैं तो पूरा प्रकाशमय हो जाता है. वैसा ही हमारे अंदर अज्ञान भरा हुआ है. जिसके अंदर थोड़ा सा ज्ञान रूपी प्रकाश आ जाए तो हम भी प्रकाशमय हो जाएंगे. हमारे अंदर ज्ञान की कमी है, अज्ञान बहुत ज्यादा है, ज्ञान कम है. तो जब अज्ञानद्वांत दीपिका, जब हमारे अंदर भी वो ज्ञान आ जाता है तो क्या होता है? हम पार करते हैं. मीन्स हमारी जो भी इच्छा है या जो भी हमारा एम है उसको हम पा सकते हैं. जब हमारे अंदर ज्ञान होगा तभी हम हमारा एम तक पहुंच सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं, मुक्ति या मोक्ष मिल सकता है. जब तक नहीं मिलेगा जब तक हम सब अज्ञान में हैं. एक बार हमारे अंदर ज्ञान आ गया, वो ज्ञान से हम हमारी मुक्ति मोक्ष तक पहुंच सकते हैं और हम सक्सेस हो सकते हैं हमारा जीवन में. लोग कहते हैं ना कि ऐसी जीवन में ऐसा हम लोग मतलब ना ही कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, फोकस कर पाते हैं. लोग तो बोलते हैं मुक्ति मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, ये सब होता है. बिल्कुल होता है. आप लोगों का विश्वास के ऊपर है. जब विश्वास करते हैं हर चीज पॉसिबल होता है. जब विश्वास नहीं करते हैं तो हर चीज मुश्किल लगता है. हम इसी जीवन में उसे आनंद को पा सकते हैं. सत्य चित्त आनंद. माता को क्या कहते हैं? सच्चिदानंद स्वरूपिणी. सत्य चित्त आनंद. उस आनंद को हम भी पा सकते हैं इसी जीवन में, अभी पा सकते हैं. उसके लिए हमें किसी भी कंडीशन में कैसा भी, जैसा बोलते हैं बहुत सारे तकलीफें, हेल्थ इश्यूज ले लीजिए या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ भी हो. कई बार क्या होता है एक के बाद एक. कल ही परसों मेरा एक शिष्य है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है. एक ठीक नहीं हो रहा है, दूसरा उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम, एक और कुछ झटका. वैसे ही वो ऐसा स्थिति में पहुंच गई कि बिल्कुल एकदम मायूस हो गई है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ. एक के बाद एक. तो मैंने उनको बोला कि जब इंसान कुछ नहीं कर सकता है तभी इंसान भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए. जिस दिन भगवान मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, जो भी हो रहा है तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, इसको ठीक भी तुम ही करोगी. क्योंकि तकलीफें भी भगवान हमें दे रहे हैं. क्यों दे रहे हैं? ये पूर्व जन्म सुकृत, पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ हम भी किसी को तकलीफ दिए होंगे, वो हमें रिटर्न में इस जन्म में हमें मिल रहा है. यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज है जो समझना चाहिए. उन तकलीफों को, कष्ट को झेलते हैं, सहन करते हैं तो हमें एक तो शक्ति मिलती है, एक तो स्ट्रांग बनते हैं. दूसरा, इस जन्म में हम उसका प्रायश्चित कर रहे हैं. याद रखिएगा, जो तकलीफें, जो भी तकलीफ है, चाहे कुछ भी तकलीफ हो, वो अगर हमें मिल रहा है तो वो हमारा प्रायश्चित का समय चल रहा है. मैंने उनको यही चीज बोला कुछ दिन पहले कि आपका प्रायश्चित का चल रहे. बहुत ज्यादा तकलीफ एक साथ आ रहे, मतलब अब आपका खत्म होने वाला है. आपका जो बचा हुआ जो भी था वो प्रायश्चित खत्म होने वाला है. जस्ट थोड़ा सा सहन कर लो, थोड़ा सा कैसे भी सहन कर लो, ताकि कुछ दिन बाद आप बिल्कुल
उससे बाहर निकल जाओगी। आपको कोई सोल्यूशन मिलेगा, कोई रास्ता मिलेगा, वो भी माता रानी दिखाएगी। रियली वैसी ही हुआ है। वो इस मुकाम तक पहुंच चुकी थी कि सुसाइड कर लूं, उस मुकाम तक पहुंच चुकी थी। बट जब उसको ये शायद अच्छा लगा कि थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो, अच्छा पीरियड आने वाला है, जब वो समझ में आया कि चलो कुछ दिन और वेट करते हैं, रियली उसने सहा, सहन शक्ति था, धैर्य शक्ति के साथ उसने सामना किया, गिव अप नहीं दिया। याद रखिए, गिव अप देती तो शायद सच में वो सुसाइड कर लेती। उसने गिव अप नहीं दिया, साहस के साथ, कोई बात नहीं, और थोड़ा मुश्किल सही, और थोड़ा मुश्किल सही, उसको पॉजिटिव वे में लिया। तो कुछ दिन बाद उसे बहुत एक अच्छा रास्ता मिला, वो भी माता रानी ने दिखाया कि तुम इस रास्ते में चलो, तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा। और धीरे 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 बहुत कम समय में उसका सब कुछ अच्छा हुआ। ओके, सो ये होता है। तो हम लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं हमारी संसार में, सहन करने की शक्ति, क्षमता कम हो गई है सब में। तो ऐसा ना करके सहन शक्ति बढ़ाइए और विश्वास, जो कुछ हमसे नहीं हो रहा है वो भगवान के ऊपर छोड़िए। शरणागति कहते हैं इसको, शरणागति। जिस दिन आप शरणागति कर देंगे उस दिन से माँ, आप अगर एक माँ का एक उंगली आप पकड़ेंगे, आपका हाथ पूरा पकड़ के माँ अपने ऊपर, अपनी तरफ खींचेगी। जैसा कृष्ण कहते हैं ना, कृष्ण अपने ऊपर आकर्षण खींचते हैं, वैसे माँ। तो इस चीज को समझना जरूरी है। तो ये सब चीजें कब होता है, ज्ञान कब मिलता है, जब हम इस टाइप का पारायण करते हैं, पाठ करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, घर में भगवान का नामस्मरण करते हैं, तो हमारा सब कुछ अच्छा होता है। कलयुग में एक ही मंत्र है, सब लोग याद रखिए, कलयुग में सिर्फ भगवान नामस्मरण के अलावा कोई दूसरा चारा है ही नहीं है। इंसान को खुश रहने के लिए, अच्छी जीवन जीने के लिए सिर्फ एकमात्र मंत्र है भगवत नाम स्मरण, चाहे कोई भी भगवान हो। सो हमारे आगे इसके बाद भी शायद यहाँ पर पूजा वगैरह होगा। समय की कमी के कारण मैं ज्यादा आगे नहीं कर पा रही हूँ। बताने के लिए तो बहुत कुछ है। माता रानी ने चाहा तो फिर कभी मिलेंगे हम सब, इस टाइप का कभी सत्संग करेंगे, कभी प्रवचन करेंगे, सुनेंगे, आपका भी सुनेंगे। सो अच्छा, इसमें से कोई एक 2 मिनट कोई एक जन आइए, कोई भी आके आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ఎవరో ఒకళ్ళు చక్కగా వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇంత చక్కటి అఖండ పారాయణ చేశాం కదా, ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి తనకి ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ, నేను చాలా మందిని చూశాను, ఎంత భక్తితో చేశారో, కళ్ళు మూసుకుని పూర్తి నిమగ్నం అయిపోయారు. ఎవరైనా వచ్చి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పుకోండి. ఎనీవన్ కెన్ కమ్. రెండమ్మా, ఎవరు హెజిటేట్ అవ్వద్దు. అమ్మగారు ఎదుర్కొంటే ఎప్పుడు మనం స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి. అరే వా, వెరీ గుడ్, గుడ్ జాబ్ శైలజ. అందరికి ఇంగ్లీష్ వచ్చి కాబట్టి చెప్పారు. I felt like I was transported to some other, I don't know, it's not Earth, some other location where లలిత అమ్మవారు అమ్మ రూపంలో ఇక్కడ కూర్చుని మనందరి చేత చాంట్ చేస్తున్నట్టు అనిపించింది నాకు. ఎన్నోసార్లు కళ్ళల్లోంచి నీళ్లు తిరిగాయి. ఏమి గుర్తురాలేదు, పిల్లలు ఉన్నారు, హస్బెండ్ ఉన్నారు, వదిలేసి వచ్చాను అట్లాంటా. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బ్లాంక్. ఇది అమ్మ, ఇదొక్కటే కనిపిస్తుంది. లలిత అమ్మవారు ఈవిడ, ఈ అమ్మ ద్వారా మన చేత ఆవిడే కూర్చుని చేయించినట్ట బాగా అనిపించింది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ ది ఆర్గనైజర్స్, ఇంత చక్కగా అరేంజ్ చేశారు. ఈ మందిరంలో కూడా చాలా వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి. అసలు రాగానే ఏదో చాలా సత్వ అనిపించింది. ఇంకా చాంటింగ్ ఏదో నడుస్తున్నట్టుగానే ఉంది, అది ఆపినట్టుగా అనిపించట్లేదు నాకు. థ్యాంక్ యూ అమ్మ. లాస్ట్ లో కన్క్లూజింగ్ చేసే ముందు నిజంగానేనమ్మా వచ్చినందుకు on behalf of every member of Shiv Mandir, all the board members, committee members, volunteers, devotees, it was a blessing for us to have you here. చాలా బాగా అనిపించింది. అండ్ అరుణ గారు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు, శివ పరివార్ ఎట్లా ఉంటారు, డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీస్, బట్ దే కమ్ టుగెదర్. అండ్ ఈ శివ్ మందిర్ కూడా అంతే. All the members are from different parts of India, South India, North India, East, West, and అందరూ
ఇక్కడ ఒక్క కుటుంబం లాగా పనిచేస్తారు. నో hesitation, no anything. Whenever we need, we come together, we work for the community, and of course to improve and to spread Sanatana Dharma knowledge. And Aruna garu ikkada vachinanduku, that our message to the community has spread even more, and it's a blessing. Once again, thank you very much. And as part of the celebrations today, we have Uma Maheshwara Kalyanam today at 5 o'clock. So I request all of you to please stay back. We have Mahaprasadam being served downstairs. Particularly from Amma, Dr. Aruna garu. So we have a small group called Lalita Parivar, where it is growing vast right now. Like we have almost completed 39 to 40 groups, 40 classes basically. So if you need any other information, please join the YouTube channel called Lalita Parivar. All of the information will be posted there. All updates about the upcoming classes. Once Amma goes back to India, she is going to start the new Abhijandra Vattavero Iranya